Hello guys, good afternoon. Grabe guys, sobrang hangin dito guys. Parang nakakatakot guys yung lubig guys. No? Ito guys oh. Grabe guys. Malayo pa rin sa amin guys oh. Yung daan. Oh my God. Pasensya na yung mukha ko guys. Haggard na. Haggard na yung mukha ko. Okay. Down. Oh my God. Ito yung kapatid kong nasa. Ayan. Yan yung kapatid ko at yung nauna, yung mama ko. Oh my goodness. Yan yung lugar namin guys. Sobrang malayo. Yun. Yan. Yan, sobrang layo guys. Yan. Ha? Sa video na ko. Ipost ang Instagram. Yan yung kapatid ko guys. Yung pangit. Pasensya yung boses ko. Parang pagod na ako, sakit na yung paa ko. Naman. Masakit na yung paa ko, guys. Kasi hindi ako nagsapatos. Okay. Kasi umuulan kasi kanina dito eh. Oh. Yan. Nakita? Nakapaa lang ako guys. Nagalusip pa nga na to. Hello. Rebit. Asa to, rebit? Kapaa lang ako. Nangutan ako mamalipan gina. Yan talagang mahirap guys. Ma'am, pwede ko matapilang necktie ma'am. Ang necktie. Yan yung view. Tapos ito yung ingon 40. View. Hello. Tapos ang logo, Yan yung basta kay 65 view, plus, guys. 65 ay 70. Hello. Shout out kay mother. Yan yung mama ko guys. Ayan. Hello. Maganda no? Ayan. Ako lang nakapaa guys. Sila nakasapatos at nakachinilas. Kasi nalimutan ko yung chinilas guys eh. Ako. My goodness. Malayo pa. Talaga yung amin guys eh. Yun ang view namin. Yan. Sakit na yung paa ko guys. Hindi talaga ako marunong magtagalog. Kaya ganyan yung salita ko. Putol-putol. Hello. Never fall in love with you. Hello. Shush. Gay, parang nahihilo ako.
Kita mo ulo ko. My God. Yan. Yan yung cow. Patungo na kaming uuwi, guys. Yan yung daanan namin. At saka, yung puti na sin, yan yung bahay namin. Malayo pa. Asensya yung boses ng mama ko, guys. Maingay talaga. Yan. Yan yung bahay namin, guys. Hangin. Ayan. Yan yung bahay namin. Yan. Malayo pa, guys. Hello, shout out sa inyo. Malayo pa. Malayo pa. Yung lalakbayin ko. Sakit na yung tin ko. Welcome to my life. Hi, life. Hi guys! Welcome to my video. Oh. Hi guys, welcome to my vlog. And hi vlog, welcome to my life. Hi guys. And guys, Hi love! Welcome to my heart. Oh. and guys, malapit na po kami sa bahay namin. It's mga 3 or 2 minutes doon lang kami. Joke lang, mga 2 minutes guys. 2 or 1. Yan yung lugar namin, guys. Yan. Malapit na kami. Malapit na kami, guys. Yan. Kat na yung ulo ko. Woo! My God, oh, sobrang hangin guys, oh. Sobrang hangin dito, guys. Parang may bagyo. Grabe. Yan yung aso ko, guys. Kulit. Yan. Malapit na kami, yung bahay namin. Woo! Yung mama ko. Ha? Yung mama ko, guys, nasa malayo pa. Oh my God. Tidak? Bakit daw siya, guys? Okay. Malapit na yung home namin. Hello, hello. Mami ni guys. Gray. Yung home namin, guys. Yes, pasensya na. Mahirap lang kami. Yan. Welcome! Welcome to my home. Welcome to my home, guys. The end of my for today's video. Bye bye.